Toujours on continue cette présentation sur le deuxième chapitre, structure de contrôle. Alors, il nous reste à parler de deux structures. La première, c'est ce qu'on appelle la structure alternative imbriquée. Et la dernière, on va essayer de voir par la suite, c'est la structure de choix multiple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une structure alternative imbriquée? Alors, on utilise ce type de structure lorsque vous avez le cas de plusieurs conditions. Donc, toutes les structures alternatives, que ce soit la structure sélective ou bien la structure alternative simple, donc les deux cas, كنهضروا على une seule condition. Donc, il a تحقق الشرط, on va exécuter le bloc. Le cas ديال la structure sélective. Il a تحقق الشرط, on va exécuter le bloc, sinon on va ignorer le bloc. بالنسبة la structure alternative simple, il a تحقق الشرط, on va exécuter le premier bloc et le deuxième bloc sera ignoré. Et là, ما تحقق الشرط, on va ignorer le premier bloc et le deuxième bloc sera ignoré. Pardon. Donc, pour la syntaxe de la structure alternative imbriquée, donc c'est le même syntaxe de la structure alternative simple, mais هنا كنلقاو deux conditions في هذا le cas. يقدر يكونوا 3 conditions, 4 conditions. Alors, كنبداو 6 conditions alors, le premier bloc d'instruction. Sinon, ما كنديروش le deuxième bloc d'instruction, كنعاودو نزيدو واحد la structure alternative simple. C'est-à-dire que la structure alternative imbriquée هي مجموعة ديال les structures alternatives simple وحدة في وسط من وحدة. هذا هو التعريف ديال la structure alternative imbriquée. Tout simplement, c'est un ensemble de structures alternatives simples qui sont imbriquées. Donc, هنا في sinon, اشنو كنديرو كنعاودو نتيستيو la deuxième condition. Alors, on va exécuter le bloc d'instruction 2, sinon on va exécuter le bloc d'instruction 3, fin ci. Alors, بشوية باش نفهمو مزيان هاد la syntaxe. نفترضو عندنا جوج ديال les conditions. الشرط الأول والشرط الثاني. إلا تحقق الشرط, le bloc d'instruction 1 sera exécuté. هادشي كامل ما كيتيكزيكوتاش, sera ignoré. إلا تحقق الشرط, إلا كان هاد الشرط vrai, هاد le bloc d'instruction 1 كيتنفذ كيتيكزيكوتا وما تبقى كلشي il sera ignoré. إلا ما تحقق الشرط الأول كنشوفو الشرط الثاني. إلا تحقق الشرط الثاني كنفذو لو بلوك دانستركسيون جوج و لو بلوك دانستركسيون 3 il sera ignoré. إلا ما تحقق الشرط الثاني, بمعنى ما تحقق الشرط الأول وما تحقق الشرط الثاني, عاد غادي on va exécuter le bloc d'instruction 3. Donc هنا عندنا شحال من حالة, عندنا normalement 3 cas. Le premier cas هو أنه la première condition est vérifiée. Alors le premier bloc sera exécuté, le reste sera ignoré. Le deuxième cas, c'est que la première condition n'est pas vérifiée, mais la deuxième condition elle est vérifiée. Donc dans ce cas, c'est le bloc d'instruction 2 qui sera exécuté et le bloc d'instruction 1 et 3 seront ignorés. Le troisième cas, c'est إلا ما تحقق الشرط الأول, donc la condition 1 n'est pas vérifiée et la condition 2 n'est pas vérifiée, alors dans ce cas, seulement le bloc d'instruction 3 sera exécuté et le bloc d'instruction 1 et 2, les deux blocs seront ignorés. هذا هو tout simplement la structure sélective. ناخدو un exemple. عندنا بغينا نعرفو le signe ديال واحد le nombre, mais في هذه الحالة بغينا نعرفو واش nul, واش positif, واش négatif, واش موجب, واش سالب, واش يعني nul تيساوي صفر. Alors غادي نطلبو من l'utilisateur يعطينا un nombre, غادي نديرو la lecture ديالو, c'est nécessaire. Donc ضروري نديرو la lecture ديال le nombre entrée. إلا كان n أكبر من صفر,
alors si n supérieur strictement à 0, alors écrire ce nombre est positif. Et donc, lorsqu'on va exécuter le bloc, tout le reste sera ignoré. Alors, il افترضنا بأنه ما تحققش هذا الشرط. L'utilisateur دخل مثلا ناقص 3. غادي نجيو كنشوفو واش ناقص 3 أكبر من صفر؟ لا، إذا غادي نمشيو للشرط الثاني. واش ناقص 3 كتساوي صفر؟ لا، إذا غادي نمشيو لو troisième بلوك. ما غاديش نيكزيكوتيو هذا حيت ما تحققش هذا الشرط وما تحققش هذا الشرط. إذا غادي نمشيو مباشرة لو troisième بلوك on va l'exécuter. Donc ce nombre est négatif. Alors إلا خدينا مثلا n positif, n تساوي 7. Est-ce que 7 est supérieur strictement à 0? Donc, oui. Donc, on va exécuter le bloc d'instruction. Il sera ignoré. Donc, on va exécuter le nombre est positif ou c'est là l'algorithme. Alors, il a dit n égale à 0. L'utilisateur دخل 0. واش 0 أكبر قطع من 0؟ لا. إذا غادي نمشيو sinon. واش 0 تساوي 0؟ Oui. Donc, on va exécuter le deuxième bloc d'instruction, ce nombre est nul. On va décider l'algorithme d'y. Donc, ça, c'est la structure alternative imbriquée. Ou bien, lorsque vous avez plusieurs conditions, في هذه الحالة عندنا جوج نقدروا نمشيو بعيد نقدروا نديروا 3 4 5 ولكن غادي تلاحظوا بأنه ملي كيكونوا عندي بزاف ديال لي كونديسيون كتولي صعيب شوية باش نخدم بهاد لا structure alternative imbriquée. C'est pour cela que, heureusement, qu'il y a une structure اللي كتسهل عليا الخدمة في لو كا فاش كيكونوا l'imbrication des alternatives devient importante بمعنى ملي كيكون عندي بزاف ديال لي كونديسيون دونك كيولي صعيب باش نخدم بلي structure alternative imbriquée. داكشي باش كاينه هاد لا structure à choix multiple اللي كتسهل عليا الخدمة. Donc lorsque l'imbrication des alternatives devient important بمعنى lorsque vous avez plusieurs conditions 4 5 6 7 ديال لي كونديسيون كيولي صعيب شويه نخدمو بهذيك لا structure alternative imbriquée. Alors l'utilisation de la structure à choix multiple devient nécessaire. Alors كيفاش كنستخدمو هاد لا structure هادي؟ Alors هاد لا structure كتبدا بلو مو كلي ك حالة ان كا وعندنا واحد لا فاريابل ولا واحد ليكسبريسيون une variable quelconque ou bien une expression arithmétique ou bien logique. D'accord? Vaut. إذا كان هاد la variable تساوي هاد la valeur, voilà le bloc d'instruction qu'on va exécuter. إذا كان تساوي une deuxième valeur, voilà le bloc d'instruction qui va être exécuté. Ainsi de suite حتى la valeur n. Alors هنا, un seul bloc sera exécuté. Soit le premier bloc, soit le deuxième, soit le troisième, soit le quatrième, soit le énième, selon la valeur de la variable ou bien de l'expression qu'on a bien sûr passé comme argument de cette fonction, bien de cette structure. D'accord? Donc, sinon, بمعنى إلا ما لقينا حتى شي حالة من هاد الحالات، ما لقينا هاد لا فاريابل اللي دخل اليوتيليزاتور ما كاين حتى يعني في شي حالة من هاد الحالات في شي قيمة من هاد القيم ما كاينش كاع هادشي اللي دخل ليوتيليزاتور في هاد لا ليست دي فالور الوغ من بعد ممكن حنا نحددو شنو بغينا نقولو مثلا بأنه هادشي اللي دخلتي ما كاينش واحد لو شوا ما كاينش. الوغ باش تفهموا هاد لوكا هاد لا ستركتور دو شوا مولتيبل هي بحال التيليكوموند ديال التلفازة. مثلا ملي كتبغيو تبدلوا واحد القناة كديروا الرقم ديال القناة في التيليكوموند، مثلا ديروا واحد كتعرفوا بأنه إلا درتوا واحد غادي تخرج لكم القناة الفلانية، جوج القناة الفلانية. نفترضوا عندنا مثلا 20 قناة في الديكودور ديالنا ودرنا مثلا من 1 حتى 20 ودرنا مثلا في التيليكوموند ديالنا دخلنا الرقم 33. الوغ اون فوا كدير 33 كيخرج لك واحد الميساج كيقول لك بانه ما كايناش شي قناه عندها هذا الرقم. نفس الشيء هنا. الوغ الا درتي واحد راه غادي يعني القناه اللي غادي تفرج ليها القناه رقم 1، درتي جوج راه القناه اللي غتفرج ليها القناه رقم 2 انسي دو سويت. ولكن الا دخلتي واحد الرقم اللي ما كاينش في يعني في القنوات ديالك غادي يعطيك ان ميساج كون كوا لو نومبر اللي دخلتي راه ما كاينش. tout simplement un simple exemple باش نفهموا هاد la structure, mais on va voir un autre exemple concret pour bien comprendre هاد la structure هادي. alors هاد la structure كما قلت تتصلح في الحالة فاش كيكون عندي دونك
بزاف ديال لي شوا بالنسبه لليوتيليزاتور. الوغ افترضوا انه عندنا واحد الالغوريثم اللي كيحول لو نون دو شيفر اون لتر، باردون كيحول لو شيفر اون لتر، بمعنى الا دخلتي صفر كيكتب لك زيرو، دخلتي واحد كيكتب ان، دخلتي جوج كيكتب دو، انسي دو سويت. دونك هنا با ريزون دو سامبليسيتي غادي نوقفوا غير على من صفر حتى لربعة، ما نطلبوش حتى لتسعود. الوغ ايماجيني حاولوا توقفوا لا فيديو وحاولوا تصاوبوا هاد الالغوريثم هذا، صاوبوه بلا ستركتور التيرناتيف امبريكي. حاولوا تصاوبوه بلا ستركتور التيرناتيف امبريكي، راه ممكن تصاوبوه بلا ستركتور التيرناتيف امبريكي، وحاولوا تصاوبوه يعني لا ستركتور اشوا ملتيبل، وقارنوا غادي تلقاو بانه لا ستركتور اشوا ملتيبل فعلا سهلت عليا بزاف ديال، يعني نقصت عليا بزاف ديال لا ريداكسيون، بزاف يعني ديال لي انستركسيون اللي غادي ندير ايتترا، ما كنوليش كنديرهم الا خدمت بلا ستركتور اشوا ملتيبل. دونك اشنو غادي نديرو هنا؟ غادي نطلبو من ليوتيليزاتور واحد لونتيي، الوغ écrire entre un nombre entre 0 et 4 lire n، وغادي نديرو on va utiliser la structure H multiple k. n هي la valeur de la variable entrée par l'utilisateur vaut. alors إلا n ساوت دخل ليوتيليزاتور وكانت كتساوي صفر، اشنو غادي نديرو؟ écrire 0. إلا n اللي دخل ليوتيليزاتور تساوي واحد غادي نديرو écrire 1. إلا n اللي دخل ليوتيليزاتور كتساوي جوج غادي نديرو écrire 2. 3 لا ميم شوز، 4 لا ميم شوز. سينون إلا دخل مثلا قلنا له حنا دخل ما بين صفر و 4 هو دخل 9، alors on va écrire un message, on va afficher un message comme quoi erreur lors de la saisie. fin cas. Donc ça c'est la syntaxe خصنا نعرفو كيفاش كتكتب هاد لا ستركتور هادي. D'accord. Donc vous avez bien sûr في لو كور عندكم لا syntaxe كيفاش كتكتب لا structure etc. donc حاولوا تفهموا مزيان يعني هاد لي deux instructions donc parce qu'elles sont très importantes في l'algorithme. Alors on passe à l'exercice. Alors faire l'exercice, ce qui est demandé c'est donc écrire un algorithme qui résout, qui va résoudre l'équation de deuxième degré, ou bien l'équation qui s'écrit sous la forme ax au carré plus bx plus c égale à 0. Alors, une équation de deuxième degré s'écrit sous la forme ax au carré plus bx plus c égale à 0. Pour résoudre ce type d'équation, voici les étapes à suivre. Donc, la première étape 0 éventuelle, mettre l'équation sous la forme ax au carré plus bx plus c. Donc, c'est éventuel. Étape 1, identifier les coefficients a, b et c de l'expression de second degré. إذا خصنا نعرفو شحال كتساوي القيمة ديال A و B و C. L'étape 2, on va calculer le discriminant بمعنى المميز ديال المعادلة en remplaçant A, B et C par leur valeur dans la formule delta égale à B carré moins 4AC. كتعرفو كاملين هاد العلاقة هادي ديال المميز ديال واحد المعادلة من الدرجة الثانية. Étape 3, il effectue les opérations respectant les priorités de calcul. Donc on va calculer b au carré moins 4ac, puis on va bien sûr interpréter le signe de discriminant. غادي نشوفوا الاشاره ديال دلتا اللي حسبنا. الا كانت دلتا بوزيتيف كاين جوج ديال لي سوليوشن. Donc remplacer a, b et delta par leur valeur dans les deux formules moins b moins racine carrée racine de delta sur 2a et moins b plus racine carrée de delta sur 2a. D'accord. Étape 6, calcule les deux résultats obtenus sont les solutions de l'équation. Donc, les deux solutions. Il y a qu'un delta تساوي صفر, donc il y a une solution. Étape 5, remplacer a et b par leur valeur dans la formule moins b sur 2a. Étape 6, calcule le résultat obtenu et la solution de l'équation. Si delta il est inférieur à 0, c'est-à-dire négatif, inférieur strictement, il n'y a pas de solution. Étape 5, conclut qu'il n'y a pas de solution. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Donc,
écrire un algorithme qui demande à son utilisateur les coefficients A, B et C, calcule le discriminant delta, نسميوه delta, هكذا, puis selon le signe de delta obtenu, calcule et affiche là où les solutions. على حسب delta غادي تستخدموا هاد لي ستركتور دو كونترول اللي شفنا باش تعرفوا شنو هي لا سوليسيون ولا شنو هما لي سوليسيون اللي كاينين ديال هاد ليكواسيون. D'accord. Donc, vous pouvez afficher un message affirmant, si delta est négatif, donc vous pouvez afficher un message affirmant qu'il n'y a pas de solution pour cette opération ou bien pour cette équation. Donc, منين تكتبوا l'algorithme حاولوا تستخدموا l'application AlgoGo اللي كنا شفنا في واحد لا فيديو قبل وكنت بارطاجيت معكم لا فيديو في الجروب واتساب وحاولوا تصاوبوا الالغوريثم ديال لو كالكول ديال ليكواسيون بهذيك لابليكاسيون الجو جو باش تشوفوا واش فعلا l'algorithme ديالكم تعطي de bons résultats ou non. Donc c'était tout pour cette séance. Donc j'espère que tout est clair. Sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans les commentaires. Donc, essayez de commenter la vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Vous pouvez laisser moi des commentaires et je vais bien sûr essayer de vous répondre. Donc, bon courage et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.